A través de la Odisea se ve el viejo conflicto filosófico entre el destino y el libre albedrío. Los dioses son directores de escena de absolutamente todo lo que ocurre, y aún así, Odiseo debe su supervivencia a su propia inteligencia y valor. Ellos escribieron el papel, pero él lo interpretó. La representación fue toda suya. Grandes libros. Beautiful weekend ahead. 57 degrees in Oakland, 62 in San Jose, and 59 degrees in downtown San Francisco. Right, ladies and gentlemen, Michael Savage, Hot Talk 560 KSFO. We're talking about what kind of world do you want to live in? What highway are we on? Do we want to be on this highway? Do we want to create a new highway? What did Plato say? This guy knew what was going on, but that was Greece. This is San Francisco. De eso se trata, de mantenerse hablando hasta llegar a entendernos. Estamos sosteniendo la misma conversación que Platón y sus amigos tuvieron en el año 400 antes de Cristo. Did you see in the paper the other day about that high school student who was caught cheating on her college boards? Oh yeah, I read that. Yeah. Oh, yeah. She said her teacher gave her the answers and told her that everyone cheats. That's the way the world works. But I think it's sad. People are under a lot of pressure. Let's face it here. If you were guaranteed that no one would find out, wouldn't you cheat? ¿Y usted haría trampa? ¿Engañaría? ¿Qué pasaría si en realidad existiera un mundo donde nadie engañara a nadie y donde los filósofos fuesen reyes? La República de Platón. Grandes libros. Grandes libros. Este es un libro que nos atrae, juega con nuestras mentes y que no podemos abandonar sin antes decir lo que pensamos. Plato's Republic has the kind of power to intrigue and infuriate that few works can equal. You can argue about anything, from whether we should allow certain kinds of music to be sold, whether we should censor the arts. What is justice? What is a great society? What ought it be? What is authentic and what is fake? How one has knowledge. What do we teach the young? Whatever it is, it's somewhere in Plato. La República de Platón sigue las aventuras intelectuales de Sócrates, quien una noche, hace 24 siglos, creó una ciudad ideal, la República, donde todos los problemas de la humanidad están resueltos. This book, The Plato's Republic, changed my life. William Bennett, el exsecretario de Educación de los Estados Unidos, asegura que este libro lo animó a entrar en la política. Plato says, yeah, we better have censorship in the ideal republic because you're going to have, otherwise you're going to have license. Everyone's going to do what they see on the videotape, and the videotape didn't even exist. He said he would kick out the poets, too. Go up to North Beach, I tend to agree with him. Mike Savage, que lleva un programa de opinión en la radio y se califica a sí mismo de conservador compasivo, lo lee regularmente a sus oyentes. It's sort of an internal chess game that I play with myself. And I will read a few pages and find my mind for, let's say, the pieces of thoughts that dance around in my head sometimes that get out of control, fall in place. It's a way of ordering my mind, my imagination, and all of my mental faculties. El poeta ganador del premio Nobel, Joseph Brodsky, lo rechaza. There are people and people, you see, and this is what Plato couldn't understand. He thought that all people should be like, well, let's say himself. La novelista Joyce Carol Oates pone en duda su sensatez. The Platonic vision is basically somewhat unreal. It's basically mad. ¿Loco? ¿Visionario? Platón ha sido llamado padre de la filosofía, primer feminista, idealista peligrosamente ingenuo y fascista. El hecho es que sabemos muy poco sobre él, o sobre lo que quiso decir en su más grande libro. It was indeed a kind of thought experiment to show the impossibility, precisely, of a perfectly just, perfectly communal,
perfectly rational society, what the limits are, the limits that are rooted in our human nature. I think it's the deepest challenge against our way of life that there has ever been, and a deep challenge because it has a kind of great nobility and beauty to it. Platón nació en un lugar donde se rendía culto a la belleza y al conocimiento, en Atenas, 428 años antes del nacimiento de Cristo. El recién terminado Partenón dominaba la ciudad como uno de los supremos logros de la primera democracia del mundo. Era la Edad de Oro, la era de las primeras representaciones teatrales y de los primeros escritos de historia universal. Eran los días en que los atenienses creaban un arte y unas ideas que aún nos maravillan. Pero también fue una época de devastadoras pérdidas humanas. Durante los primeros 23 años de la vida de Platón, ardía la guerra del Peloponeso entre Atenas y su vecina Esparta. Platón presenció cómo la democracia ateniense se derrumbaba en manos de la aristocracia, para luego ser arrebatada por dictadores, hasta que la democracia volvió a tomar el control. Las únicas constantes, según la visión de Platón, a lo largo de estos acontecimientos, parecían ser la corrupción, la brutalidad y la ambición ciega. Aún así, quizás hubiese acabado en la política como el resto de su adinerada familia, si no hubiese conocido a un filósofo de la calle llamado Sócrates. Socrates seems to have stood out in absolutely every possible way. He said that he was to Athens what a gadfly is to a large, lazy horse, and that the gods had sent him there to prick Athens and to irritate it and to make it think seriously about the kind of life that its citizens were leading. He was there to make people uncomfortable. Ever since this scum set up shop here, he's made me work twice as hard. So you say Simmias here is your enemy because he makes you work harder than you did before? Wasn't that enough to make any man your enemy? But an enemy is a man who does you evil, isn't he? Any fool knows that. And a friend is one who does you good. Any fool knows that, too. But what a fool does not know is what is good and what is evil. Now, you make better vases and you work harder because of Simmias' competition. Do you not? To talk to Socrates was to be taken down the garden path, at the end of which one finds that, alas, you don't know what you're talking about. So it's fun to read the works. You sympathize with the person Socrates is questioning. And you have a sense that this poor person is being had, but you don't know exactly how it's being done. Socrates is the master of this. He can give you enough rope to hang yourself, and he always does. El maestro no escribió nada por sí mismo. Sabemos de él por medio de escritores como el general Jenofonte y el poeta cómico Aristófanes, quien satirizó a Sócrates llamándolo tendero del pensamiento. Pero el infame método socrático fue recogido con mayor intensidad por Platón en una serie de conversaciones imaginarias conocidas como los diálogos. Hizo de su mentor el personaje principal de más de 20 libros, entre ellos La República. La trama comienza en el puerto del Pireo, en las afueras de Atenas. Sócrates se encuentra con un viejo amigo que lo invita a una reunión en su casa. Es allí donde Sócrates aprovecha la ocasión para iniciar una conversación que durará toda la noche. Cephalus, it's clear that you're a good and decent man, so if anybody knows what it means to be a good and just person, it's you. I have been able to proceed through life with a clear conscience. I haven't been tempted to cheat or deceive someone to survive. I pay my bills. Occasionally, I give to a good cause. So, if I understand you, Cephalus, to be a good person means to tell the truth and to pay your debts. Well, Socrates... The main argument of the Republic is an argument about being a good person. The term that's usually used in translations is justice, and what's at stake is a definition of justice.
The style of the book, like the Johnny Carson show. Here we are, we're gathered together, we're talking. Let's meet so-and-so. Let's see what he has to say. Let's meet Cephalus. Well, Cephalus, come on out and tell us what you think about things. Well, Polemarchus, come on out. What do you think? Well, here's that crazy guy, Thrasymachus. Come on out, Thrasymachus. What do you think it is? Well, it's like an ongoing, late-night TV show with these, quote, experts coming on. Here's your interviewer, your moderator, who says, well, that won't do. No, that idea of justice won't do, and this idea. And and the audience gets caught up in it. A man has lent you a weapon and now wants to have it back, but in the meanwhile, he believes his wife's having an affair with someone else, and he's desperate and actually wants to kill himself. Would it be right to give him what is rightfully his? No, I suppose not. So, in this case, doing the right thing would, in fact, be doing the wrong thing. And the man defined as a good man would, in fact, be a bad man. Oh, come on, Socrates. Give me a break. What's the point? I mean, you're so wise. You tell us. What makes a good person? I have no answers at all. I was hoping, Thrasymachus, that you might tell us. Well, it's perfectly obvious that everyone is just doing what is in their best interests. I mean, the reality is that justice in this day and age is what is in the interest of the stronger party. As a matter of fact, I'll take it even further. The advantage goes to the unjust person every single time. See if I understand you. A estas alturas de la historia, Sócrates destruye la teoría de que la justicia está en el poder. Mientras tanto, en Atenas, el poderoso aplastaba al justo. Los dirigentes de la tambaleante democracia acababan de perder la guerra del Peloponeso y estaban cansados de ser vapuleados por la aguda lengua de Sócrates. En el 399 a.C., a los 69 años de edad, el filósofo fue llevado a juicio por minar las bases del sistema. The official charge was that he did not believe in the gods of the city and that he corrupted the young. He showed you how to find holes in what other people believed, but didn't necessarily, in fact never, substitute something positive in its place. And that was seen as a very dangerous thing, which in fact it was. After all, Plato, his greatest disciple, was also the greatest critic Athens has ever had. Al juicio de Sócrates asistió más de la mitad de los atenienses, entre ellos Platón. Este cuenta que a Sócrates se le ofreció la libertad a cambio de que no continuara cuestionando a la gente, pero se negó, proclamando que una vida no examinada no valía la pena ser vivida. Fue hallado culpable por un tribunal de 500 miembros. Sócrates sugirió ser sentenciado de por vida a comer gratis en el palacio municipal, pero nadie se rió. Fue condenado a tomar un veneno extraído de la planta de la cicuta. El relato de Platón sobre la muerte de Sócrates lo transformó en un símbolo de la libertad de expresión y un tema favorito para artistas como Jacques-Louis David. His friends come to say goodbye to him, and he spends the whole day trying to convince them that the soul is immortal and that after he dies, the soul, which is the most valuable part of the human being, is going to remain perfectly unharmed. Socrates takes the poison and starts drinking it and continues discussing the issues. The executioner says, please don't do that, because if you get agitated and you talk too much, the poison doesn't work so quickly. Socrates says, now leave me alone, he says. Leave us alone, my good man. Your job is to give the poison as many times as it takes to kill me. My job is to have a discussion for as long as I can. He insisted on talking until the very, very end. Plato closes the dialogue by describing him as the best, the wisest, and the most just man of all we knew at that time. El martirio de Sócrates hizo que la carrera política se volviera inconcebible para Platón. Pasó el resto de su vida continuando el trabajo de su maestro. Nadie sabe con certeza dónde acaban las ideas de Sócrates y comienzan aquellas de Platón. Con el tiempo, los dos nombres se han vuelto intercambiables. Es siguiendo a Sócrates que Platón proyecta un nuevo mundo, donde gobierna la sabiduría y no el poder. Y es Sócrates quien explica por qué los filósofos deben ser sus reyes. A menos que los filósofos gobiernen los estados, o aquellos que hoy se llaman reyes y príncipes de este mundo, sean verdadera y seriamente filósofos, de suerte que la autoridad pública y la filosofía se encuentren unidas en el mismo sujeto, no hay remedio para los males que gobiernan a los estados, ni aún para el género humano.
Incidentally, if you'd like to join the dialogue, 808-5600 is the number to call. Alec and Tiburon, welcome. Well, is it, what... De vuelta a la reunión, Sócrates ha resultado ser un comensal del infierno. El resto de los invitados ha sido arrastrado al debate. I'd like to believe that honesty and morality and justice are qualities that are worth having, even if they never bring fame or glory or power, but I don't think you've begun to make your case. Are you willing to compare the lives of two men, say, one poor, rather boring, innocent citizen who is wrongfully accused of theft and thrown into jail, with the mayor of the city, who's renowned as a dynamic, charismatic leader, but who in reality is robbing from the public trust, cheating on his wife, and getting away with all of it? Which of them is better off? You want me to prove that virtue is its own reward? But you have to prove that the good and honest person who goes unrewarded and unrecognized comes out ahead in the end. You're on. We'll begin with a very simple society with men and women leading very basic lives, living close. Y entonces Sócrates comienza a fantasear en torno a la primera utopía de la literatura occidental. Tal vez aquí el hombre justo pueda llevar una mejor vida, razona, ya que después de todo, la sociedad es reglamentada por las almas. He originally creates the city as a device in order to understand something about human beings. He wants to say that each of us is made up of three parts. There's a rational part, there's an emotional part that loves honor and gets angry and so on, and then there's what he calls the appetitive part, which is the part that wants food and drink and sex and so on, the bodily appetites. Esos apetitos animales deben mantenerse enjaulados. La razón y el honor gobernarán en la República, como gobiernan en el alma de los justos. Cada quien tendrá un trabajo de por vida, y habrá un código de color para cada clase. El bronce para obreros, mercaderes y artesanos. La plata para policías y soldados. Y el oro puro, naturalmente, para los reyes filósofos. See, he said that there's three types of people, the gold person, the silver person, etc. Now you may say, oh my God, that means some people are not as good as others. Well, let me ask you something. Who's to determine what class they get into? It's real simple. I could never be a linebacker. I said that yesterday on the 49ers. But don't let me sit and listen to somebody tell me every 49er is capable of being a poet or a philosopher. Right. We're not all equal. En la República de Platón, los reyes filósofos preferirían dedicarse a pensar, pero el deber exige que gobiernen el Estado. El vínculo materno está prohibido. Podría restarle fidelidad al Estado. Las madres cuidan a los bebés, pero ninguna sabe cuál es el suyo. El lugar de un niño lo determina no el sexo o la raza, sino únicamente la inteligencia. Una hija de campesinos podría llegar a ser filósofa reina. He does imagine that there will be some women all the way up to the top class. If then we use the women for the same ends as the men, we must teach them the same things. Yes, the males received an education consisting of literature and athletics. Yes, then we should give these two sorts of training to the women too, and military training also, and we should treat them in the same way. Los lectores de la época de Platón seguramente recibían todo esto con asombro. La mujer ateniense no tenía derecho al voto ni a la educación. Con frecuencia ni siquiera eran usadas como parejas sexuales. La esposa no comía en la misma mesa del marido. Era pues impensable que luchara a su lado en la guerra. It's a world in which men and women are completely equalized, on the premise that women must never again be mothers. So I think what Plato means to say is this is what it would take to really overcome sexual differentiation and hierarchy. ¿Fue pensada la República como un proyecto real o como una sátira política, como insisten muchos académicos?
Quizás tengan un poco de ambos. There is the sense that in his city I would not be able to do what I liked. There is a sense in which I would not be able to have my own family in his city. Those are very, very frightening ideas. On the other hand, there is this incredible love of learning, of understanding, of trying to fit all the various pieces of our lives and of the world together in such a way that they, even for one moment, make sense to us. This is such a powerful idea that there are moments when you say, even if the price is the other, it might be worth paying. Platón no desea que los gobernadores peleen por dinero ni por relaciones personales, y por eso los priva de ambos. Al resto se le permitirá la comodidad de sus hogares y familias, pero no podrán opinar acerca del funcionamiento de las cosas. Los propietarios no pueden gobernar. Los que gobiernan no pueden ser propietarios. Es una idea interesante. Para mantener la calidad del rebaño, los reyes filósofos realizarían secretamente sorteos periódicos de cónyuges en busca de la mejor descendencia. Una vez que los niños nacen, la sociedad comienza a dar forma a su carácter, temprana y cuidadosamente. Shall we just carelessly allow children to hear any casual tales which may be devised by casual persons, and to receive into their minds ideas for the most part the very opposite of those which we should wish them to have when they are grown up? We cannot. El grupo de relatos de William Bennett, El libro de las virtudes, comienza con esa cita de la República. Could most popular commercial television be anything more obvious than what he's talking about casual tales by casual people? Except a lot of television is worse than casual. Some of it is downright nasty and mean and corrupting. There's really only one fundamental political question, and that is the education of the young. It's a very Platonic thought. I mean, I think anyone would agree. What do we tell them about ethics? What do we tell them about jobs, life, career, destiny, fate? Isn't that what determines the future of this country, education? And that is essentially what he's saying in this book, that the whole course of a city-state and the whole course of a life depends upon education. Para asegurar que la República mantenga su curso, a los niños se les permitiría escuchar solo relatos heroicos y edificantes. Las historias de Homero sobre las temperamentales rabietas de los dioses y sus juergas con los humanos quedaban fuera, al igual que la música alborotada. Sócrates decreta que cualquier poeta que se niegue a producir relatos políticamente correctos será expulsado del reino. ¿Es real esta montaña? Platón no lo creía así. ¿Qué tal esas nubes? Esta flor. Esa abeja. Decía que eran solo copias, que hay un mundo paralelo donde encontraremos a la nube ideal, la flor original, la perfecta abeja. El alma lleva grabados estos modelos desde la concepción. Así es como reconocemos a un árbol, por ejemplo, al verlo. Para Platón, la idea del árbol que se tiene en la mente es la real. Este árbol en particular, y los otros que vemos, son solo imitaciones de esa idea. What's true, as far as Plato is concerned, must be invisible to the eye. Platón sentía que nuestros ojos eran engañosos, que ver no era necesariamente creer. En busca de una manera segura de separar la realidad de la ilusión, de resolver el caleidoscopio de impresiones que asaltan nuestros sentidos cada día, dio con una solución: la teoría de las formas. Plato's theory of forms is an effort to explain what's true in an absolute sense. What is it possible to know, really? Answer: what doesn't change. When you learn geometry, you're not learning about chalk circles.
you're not learning about circles that are even more perfect than the one I've drawn if in fact the circle is made of something physical. You're learning about an ideal circle, one that you can't touch, one that you can't even see, because any circle you could see would be a physical circle. And so Plato, wanting to point us to what can't change and is perfect, wants us to consider a circle that can't be seen. What do we see about the 3 yellow and the 2 green? What do we see? Los matemáticos que quieren probar la existencia de círculos invisibles y de ecuaciones abstractas manejan formas ideales. Pero el tipo de salto mental del que hablaba Platón iba mucho más allá de la matemática, algo que ha frustrado a los filósofos por siglos. En la memoria de este cielo metafísico habría un ejemplo perfecto de cada cosa del universo, y aún de cualidades como belleza, justicia y bondad. Hoy en día, muchos estudiosos opinan que él estaba orientado en una dirección errada. Para ellos, en este instante, este mundo es lo más real que puede llegar a ser. These ideas will always be evolving so long as we are human and so long as consciousness is evolving. You simply can't stop history. You see, everything is changing. Reality is flux. Sea cual sea la opinión sobre la constante búsqueda de respuestas de Platón, nadie pone en duda el poder del relato más famoso de la República, la alegoría de la caverna. Imaginemos que este fuese el único mundo que hubiésemos conocido, que desde que tenemos memoria, hemos estado encadenados aquí, en esta cueva, mirando la danza de sombras proyectadas en el muro. Incapaces siquiera de voltearnos, desconocemos que se trata de meros reflejos proyectados por el mundo exterior. Creemos que esa es toda la vida. Esta es nuestra realidad. Pero un día, un prisionero se libera. Arrastrado hacia la luz, aunque casi cegado por su primera visión del sol, logra, poco a poco, abrir los ojos y ver el mundo más allá de la caverna. We are prisoners right now. We are now in the middle of a cave. Don't think of a dark room in which we are all tied up. This is the cave. The freest moments that we have for Plato are moments of imprisonment, are moments of slavery. We all begin, in some sense, as prisoners of our culture, or our religion, or our civilization. We're given answers to the most fundamental questions. What is love? What's a good family? Who is God? Nowadays, the currently fashionable, conventional philosophy that's taught in our schools is something called pragmatism. The idea being that we just simply can't really transcend our own time and culture, that we have to just deal with the world that's given to us. Now, Plato would say that means just rearranging the shadows on the walls of our cave. One of the tasks of the Republic is to bring people out of the cave where they're not looking at shadows, but looking at the real thing, out into the sun. If there's a cave today and shadows that people are looking at, it is the sort of darkened living room at 4 in the afternoon with those images flickering across the screen, miseducating the young. El conocimiento de que hay un mundo real afuera ¿sería grato a sus compañeros de prisión? No precisamente. Platón finaliza la historia diciendo que, si pudieran romper sus cadenas, descuartizarían al iluminado por querer destruir sus creencias establecidas. Y claro, una vez que se ha visto la luz, es difícil volver atrás. Como Sócrates descubrió, ser portador de nuevas ideas es un trabajo solitario.
La crítica más feroz contra la República surgió en la década de los 40. El filósofo Karl Popper acusa a Platón de haber abierto la puerta a semejante locura con el modelo eugenésico de Estado que había imaginado en el año 386 a.C. People do think of Plato as a fascist, as maybe the first fascist, maybe as the greatest fascist. I think it's extraordinarily unfair and inaccurate to think of him in those terms. He does not believe in any kind of racial superiority of the people in his city. He does not believe that this society can come about by, as it were, forcible means. The idea that Plato foreshadows certain ideas that we come to associate with fascism, let's see, I think that's fairly tenable. If Plato had never lived, however, we would still have had Hitler. One certainly can't blame Plato for Hitler or Stalin or Marx or Lenin. It's not for their theories that they're remembered, but for their actions. They were brutal murderers. A menudo, las ideas tienen consecuencias impredecibles. Platón glorifica al grupo a expensas del individuo, una idea que cobraría eco con los siglos y estallaría en el siglo XX. Platón soñó con un mundo guiado por una genuina sabiduría y bondad. Pero, a juzgar por los acontecimientos, es improbable que tal bondad pueda ser hallada alguna vez. In fact, corruption is the human norm, and this is what Plato won't swallow. La comprensión de Platón acerca de la naturaleza humana podría parecer tan abstracta como sus ideas, pero muchas de esas ideas continúan bastante vivas. Por ejemplo, Singapur. En solo 30 años, esta pequeña isla con tanta diversidad étnica se ha transformado en una sola nación, un mismo pueblo, un solo Singapur. Su líder es un déspota benévolo llamado Lee Kuan Yew, que goza de una reputación de integridad tan legendaria como sus estrictos controles. El porcentaje de crímenes es bajo y el nivel de vida alto. Es visto con sorpresa como uno de los países en vías de desarrollo más exitosos del mundo. Es una nación con camisa de fuerza. I love that. That's very beautiful. So you're saying... How do we make America an orderly state without making it overly orderly and turn it into a Singapore where a piece of chewing gum on the street is an offense for $500, for example? I don't want to live in this Huxley and Brave New World, okay? So I think maybe Plato's Republic can also warn us away from an overly ordered state, an overly clean place, an overly good place. Time to take out the trash and clean out the barn. Ah, eso nos lleva a la democracia. ¿Podría un rey filósofo sobrevivir en Washington, D.C.? Tras pasar horas planificando en detalle la perfecta ciudad, Sócrates hace una digresión para criticar cada forma de gobierno previamente intentada. What is it you really have against our democracy, Socrates? Oh, nothing at all. Democracy is a charming form of government, full of variety and disorder, bestowing equality on equals and unequals alike. Quizás ahora podamos entender por qué le dieron la cicuta. Our political process. On the one hand, it's wonderful that anyone can grow up to be president. On the other hand, it's frightening that anyone can grow up to be president. Norteamérica no elige a sus dirigentes por mayoría como hacían los antiguos atenienses. En su lugar sostiene un concurso de popularidad. Platón pudo haber admirado la idea de tener un pequeño grupo de hombres y mujeres sabios para que procuraran que las cortes fueran más justas. Pero quizás consideraría la obsesión norteamericana por el poder individual, el dinero y el éxito como síntomas de una sociedad seriamente enferma en su alma. One of the serious criticisms Plato addresses to democracy is that its love of freedom easily becomes a love of license without realizing it, that a taste for having no restrictions can easily replace the more thoughtful and mature conception of freedom, which is freedom has to be freedom under the rule of law.
I mean, can we admit that our public life is disordered in something like the way Plato says, and yet still defend our own way of life? What can the role of reason be in a democracy like ours without taking away the freedoms that we all cherish? ¿Habrán sido tomados en cuenta los argumentos de la República de Platón por los fundadores de la República Norteamericana? Pues Thomas Jefferson releyó el libro en su vejez y escribió a John Adams para quejarse. Mientras repaso con dificultad la jerigonza caprichosa e ininteligible de esta obra, la abandono para preguntarme cómo pudo haber sucedido que el mundo consintiera por tanto tiempo en dar reputación a semejante disparate. Este fue, recordemos, el hombre que escribió la Declaración de la Independencia. Los Estados Unidos de América se fundaron bajo la creencia de que todos los hombres fueron creados iguales. Platón edificó su mundo sobre la premisa de que todos los hombres son diferentes. Los ciudadanos de la República están satisfechos con sus lugares en la vida porque se les ha inculcado que los dioses los han creado para diferentes propósitos. De allí que crearan a algunos con oro en sus venas, a otros con plata y a algunos con bronce. En el libro, Sócrates llama a la historia la noble mentira. We too have our myths, our noble lies, the Declaration of Independence. Prior to a probing philosophical analysis, which very few people undertake, it really comes to us and is taught to us when we're young as a kind of myth, a kind of poetry, a kind of beautiful belief. And what the philosopher in our society, if he was a Socratic, would have to do is question it, doubt it, ask, what do we mean by human rights? Do they exist? La República fue el último intento de Platón por reivindicar la forma de vida de Sócrates. En la alegoría de la caverna, apunta que el prisionero que escapó no puede sentarse solo por siempre bajo el cielo de las ideas. La tarea del filósofo es volver a la cueva e intentar apartar gradualmente a los otros de las sombras. The deep insight into human beings here is that we are political creatures, that the life of the city and our lives are inextricably entwined. That probably explains why I'm engaged, personally, so much engaged in public life and politics. I am persuaded by Plato that the man who lives away from the affairs of the city-state is the idiot, that to separate oneself from the life of the community is to separate out oneself from life itself. Plato wasn't just someone who lectured and wrote. He was someone who started a school. His school was called the Academy. The word we have now, academy, and likewise the word academics, comes from the Greek word. And at his school, he had a student who went on to become rather famous in his own right. His name was Aristotle. Aristóteles llegó a la academia a los 17 años de edad. Pasó 20 años disertando con Platón sobre el significado de todo, antes de ser designado tutor de Alejandro el Grande. La primera universidad del mundo perduró casi 1000 años. Luego, en el año 529 de nuestra era, los cristianos consideraron que este arsenal del pensamiento era un reducto del paganismo y la clausuraron para siempre. Hoy en día no queda mucho de la Academia de Platón, pero aún es un suelo sagrado para esos amantes de la sabiduría que se reúnen cada semana a oír las ideas de los filósofos modernos. Al cerrarse la escuela, los estudiantes de la academia huyeron, llevando consigo probablemente los manuscritos de Platón y Aristóteles para su protección. It meant that there were scattered all around the Mediterranean world extremely good copies of all of Plato's works. And this meant that the odds that they would last through the Dark Ages and be rediscovered in cellars and in wine casks and all kinds of crazy places was much greater than, for example, poor Sophocles or poor Euripides, most of whose plays were lost, and so on. Sócrates sobrevivió al oscurantismo gracias a los eruditos islámicos. Tradujeron Platón al arábico y sus libros circularon a través de Egipto, India, Persia y España. Con los siglos, los textos antiguos finalmente salieron a la luz en Europa y se tradujeron al latín y otras lenguas. Este manuscrito del siglo IX
hallado en Constantinopla, fue adquirido por el rey Enrique IV de Francia hacia el final del siglo XVI. Se considera la copia más vieja que existe en el mundo de la República. En los 24 siglos pasados, desde que se escribió la República de Platón, ha engendrado cientos de mundos imaginarios. En 1516, Sir Thomas More dio el nombre de utopía a los reinos míticos que diseñó según el modelo de Platón. En griego quiere decir en ninguna parte y a la vez un buen sitio. Platón pudo haber servido de inspiración para el Mago de Oz. Allí los 4 personajes parecen simbolizar esas 4 virtudes cardinales: valor, sabiduría, compasión y moderación. Al igual que Sócrates, se embarcan en un viaje al otro lado del arco iris en busca del conocimiento personal. Sigmund Freud estudió a Platón. El creador del psicoanálisis dividió la psique en ello, yo y superyo, conceptos que guardan semejanza con el equilibrio platónico entre razón, honor y pasión, propio de un alma bien templada. That idea that the person is the soul or the mind, and that the body is somehow external and temporary, a bit like a house in which you might live, has been a very prominent idea in the history of Western civilization. Of course, it has obvious connections with the immortality of the soul in Christianity. El filósofo alemán Nietzsche llamó al cristianismo Platón para el pueblo. El poeta Percy Bysshe Shelley llamó a Platón uno de sus dioses. Hasta Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, rinde tributo a Platón al citarlo en labios del Dr. Watson, cuando describe a su amigo detective como el mejor hombre y el más sabio que haya conocido. Allow me to congratulate you on a brilliant bit of deduction. Platón nunca desistió en su búsqueda de la verdad, y nunca debemos caer en la creencia de que su visión era opuesta a la experiencia. Su única aventura en la política sucedió en la isla de Sicilia, donde tuvo la esperanza de convertir al joven príncipe en un verdadero rey filósofo. Pero sus súbditos pronto se aburrieron del experimento e intentaron vender a Platón como esclavo. Después de escapar con vida a duras penas, Platón se vio obligado a crear una especie de utopía más condescendiente. Los poetas permanecerían expulsados, pero los reyes filósofos serían reemplazados por el voto y una serie de leyes. Platón murió poco después de terminar las leyes, a los 80 años de edad. Su biógrafo narra: se ha marchado a esa ciudad-estado que ideó y sembró en el cielo. Muchos siglos después, el filósofo Alfred Whitehead afirmó que toda filosofía es solo una acotación a Platón. He imagines that he is a master in dishonesty, able to take every crooked turn and wriggle into and out of every hole, bending like a withy and getting out of the way of justice, and all for what? In order to gain small points, not worth mentioning. He's talking about the lifelong litigant, ladies and gentlemen. 2,700 years ago, the lawyers and the judges were already driving Greek society insane. Okay. I think one of the most compelling moments in the history of Western thought is in this book. And I will never forget, I still get goosebumps thinking about it, which is the challenge of the Ring of Gyges. If you had this ring, and that's the story in here, and you turned the bezel of the ring and you became invisible, and you could get away with anything by being invisible, would you do it? What Plato wants to prove in the Republic is that that's wrong, that in fact, even with a ring that made you invisible, even apart from what other people think, it's good to be good. The question is whether he succeeds in proving what others might want him to prove or expect him to prove. In the course of the Republic, he redefines goodness. Plato tells us that virtue is internal to a person, that it's the harmony of the soul. I've shown that morality is like health. Morality, indeed, is the health of the soul. It's essential to a happy and meaningful life, regardless of the consequences. You tell me what's preferable, being a sane, well-balanced person, or just appearing to be one. Would you rather act the part or live it?
even if no one ever notices or applauds. People leave the dialogue differently from when they start. You are a changed person in some ways by encountering this man who truly means what he says. This is not just highfalutin bull session. This is about life and how you leave it, how you live it, how you leave it, and the conditions under which it should be lived. This is about the real stuff. You see, most of us, when we think, usually we're in trouble, and we think to get out of trouble. What Plato tries to convey there is thinking can be a feast and a frenzy, and that philosophy is that thinking as a feast. El asombro, dice Platón, es el comienzo de la filosofía. Aún continúan inquietándonos las mismas preguntas que él se formuló hace tantos siglos. Aún andamos en busca de la sabiduría y la justicia, y solo logramos un acercamiento imperfecto. Aún luchamos entre realidad e ilusión, razón y pasión, política y filosofía, entre lo público y privado, entre el cuerpo y el alma. Y tal vez siempre será así.